Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati, pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita masuk dalam ibadah pagi hari ini.
Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kita saat ini. Kita memuliakan namanya yang Maha Kudus di tempat yang suci di surga. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian suci, suci, suci. Mazmur 104 ayat 1a berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau maha besar. Tuhan Allah kita sungguh besar. Kalau kita melihat langit dan bumi, Dia lebih besar lagi karena Dia penciptanya. Saat ini kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita itu sungguh besar. Mari kita naikkan pujian, besar Kau Allahku. Sungguh besar
besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, sungguh besar Engkau Allah kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memilih kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk datang bersekutu, mendengar firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menerima berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau tahu isi hati pikiran kami saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan segala beradaan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh keluh kesah ya Tuhan, dan kami boleh pulang dengan sukacita Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang Kau telah siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, pakai dia ya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, terlebih ya Tuhan, saat kami dengar, mampukan kami mengerti dan mengaplikasinya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berdiri, kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca dengan silih berganti, ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang genap, dan yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan secara pribadi untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, kita pikirkan. Firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 14 berbunyi demikian.
Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Maka Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kita berdoa secara pribadi. Bapa di surga, kami yakin ya Tuhan, Kau telah mendengar segala pengakuan kami Tuhan. Dengan iman kami yakin Tuhan, Kau melihat segala perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami dan isi hati kami ya Tuhan. Malahan Kau yang lebih tahu dari kami sendiri ya Bapa. Tuhan, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, dengan segala kesungguhan hati kami saat ini ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu Tuhan untuk segala pelanggaran kami, pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, biarlah ya Tuhan hari-hari kami selanjutnya, kami boleh berjalan surut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, inilah doa kami dan pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia menyerahkan hidupnya, tubuhnya, darahnya dicurahkan buat kita semua. Bagaimana dengan kita? Kita mau naikkan pujian, Yesus ku cintamu. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan. Lebih cinta, ku
Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Herawati. Setelah itu firman Tuhan oleh Pendeta Wahyu Pramudia dengan tema Bila Namaku Dipanggil. Saya akan menyampaikan sebuah pujian dengan tema Setia Sampai Akhir. Biarlah lagu ini boleh memberkati setiap kita dan memberkati saya sendiri. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan
Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. 弟兄姐妹们，大家早上好。 Nama saya Wahyu Pramudia, biasa dipanggil WP. Saya pendeta jemaat sebuah gereja di Surabaya. 牧师名叫 Wahyu Pramudia， 通常是叫做威贝牧师，在泗水的一间教会侍奉。 Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya. 我们同心祷告， Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. 主啊，愿你向我们说话，我们预备好要聆听。 Roh Kudus, arahkan pikiran kami kepada kebenaran firman sehingga kebenaran itu mengubah hidup kami. 求圣灵引导我们走向你的真理，因为你的真理要改变我们的生命。 Di dalam nama Kristus kami berdoa. 奉基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tema kita adalah bila namaku dipanggil. 我们今天的讲题是当主提我的名时。 Pembacaan teks dari 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga 18 akan dilakukan dalam bahasa Mandarin. 我们读经是提摩太后书第4章第9到18节，用中文来读。第9节，你要赶紧的到我这里来，因为迪马贪爱现今的世界，就离弃我，往帖撒罗尼迦去了。哥勒士往加拉太去，提多往大马太去，独有路加在我这里。你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。我已经打发推基古往以弗所去。我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来。那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷。铜匠亚历山大多多地害我，主必照他所行的报应他。你也要防备他，因为他极力抵挡了我们的话。我初次申诉，没有人前来帮助，尽都离弃我。但愿这罪不归于他们，唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来，主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。 Salah satu tugas saya sebagai pendeta adalah memakamkan anggota saya yang meninggal dunia. 我身为牧师，其中一个责分就是要把去世的会友举行他们的葬礼。 Karena saya sudah 20 tahun di jemaat yang sama, petugas tempat rumah duka itu sudah mengenal saya. 因为我在同一间教会服侍了20年，那么殡仪馆的工作人员都认识我。 Bahkan petugas parkirnya berkata, Pak WP udah datang nih, berarti musim mati udah tiba. 甚至停车场的工作人员说：“违背牧师来了，就是死亡季节到了。” Dan percayalah bukan hanya ada musim durian, tetapi ada musim orang mati. 你们要相信，不单单有榴莲的季节，还有死亡的季节。 Soalnya jemaat saya kalau udah mati satu nggak akan berhenti sebelum 4 atau 5. 因为我的会友通常如果有一个去世，那么如果还没有4、5个人去世，就不停止。 Mungkin yang mati berpikir nggak ada lu nggak rame. 也许那些去世的弟兄姐妹想，没有你就不热闹。 Nah, suatu kali petugas pemakaman itu bertanya kepada saya. 有一次，那是殡仪馆的工作人员问我。 Pak Pendeta WP, kenapa sih setiap pendeta selalu ngomong bahwa yang mati ini udah pasti di surga? WP 牧师为什么每一次牧师都说，这个去世的人一定是回到天堂了？ Kok Bapak yakin banget hidup mereka itu begitu baiknya sehingga mati pasti masuk surga? 牧师，你相信他们的生活很好，以致他们死了以后一定会上天堂吗？
Soalnya kalau di agama saya yang dikatakan adalah mudah-mudahan, semoga. 因为在我的宗教里是说，我们盼望，我们希望他能进天堂。 Tapi saya perhatikan Bapak dan tiap pendeta selalu ngomong, yang bersangkutan, yang meninggal ini sudah ada di surga. Bapak kok yakin banget? 但是为什么我听牧师们都是说，这一位弟兄死人他已经在天堂了，为什么你们会这么深信？ Kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil, bukan? 这是很好的传福音时候。 Jadi saya katakan kalau orang Kristen itu meninggal dan pendeta itu bilang udah pasti di surga, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan orang itu. 所以我就告诉他，如果我们深信这个信主的人他已经进天堂了，那么不是因为他的做的好事，而是因为上帝的恩典。 Bukankah Yesus pernah bersabda dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. 就正如主耶稣的应许，他说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。” Hidup kekal berarti mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan di dunia dan kepastian keselamatan di surga. 永生表示说，我们在这世上与上帝和好，然后我们就有确据，以后在天堂得到永生。 Dan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mereka dari tanganku. 而耶稣也说，断没有人能从我手中把他们夺去。 Sehingga orang Kristen seharusnya melihat kematian dengan cara yang berbeda. 所以基督徒应该以不同的眼光来看待死亡。 Rasul Paulus pernah berkata, boleh kamu berduka, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. 使徒保罗他曾经说：“你们可以伤心，但是不要像那些没有盼望的人。” Surga itu sebuah kepastian karena karya keselamatan Yesus Kristus bagi kita. 天堂我们有确据，因为是主耶稣基督为我们成就的大事。 Jadi karena surga itu kepastian, kalau Bapak Ibu mau duluan ya silahkan. 因为天堂是一个确据，所以弟兄姐妹们，你们如果有人愿意先去的，可以请便。 Pertanyaannya bukanlah masuk surga atau tidak, tetapi bagaimana kita menjalani hidup di dunia sekarang ini. 问题不是我们以后能不能进天堂，而是我们现在要怎么样活在这个世上。 Surga tidak perlu dikhawatirkan, tetapi hidup kita yang harus terus-menerus dipelihara berdasarkan kebenaran firman. 我们不必为以后天堂忧虑，但是我们要好好的保持我们怎么样在主的真理里面生活。 Saudara tahu ada yang unik dengan surat 2 Timotius karena ini surat Paulus yang terakhir. 弟兄姐妹们，你们知道吗？提摩太后书是很独特的，因为它是使徒保罗所写的最后一本书信。 Dia berkata mengenai diriku darah sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 他说：“我现在被交奠，我离世的时候到了。” Kalau orang mau mati sadar kematian sudah dekat, yang diomongin mesti penting. 如果一个人醒悟到他的时间要到了，他快要死了，那么他所说的每句话都是很重要的。 Nggak ada basa-basi, nggak ada bercandaan, yang diungkapkan pasti penting. 没有开玩笑，没有随随便便乱说，他所说的话一定是重要的。 Bersama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, mari kita memeriksa diri kita. 随着使徒保罗所写的，我们要来省察我们自己。 Apa yang harus kita lakukan sembari kita menunggu panggilannya? 我们一面等待上帝呼召我们的同时，我们必须做什么呢？ Pertanyaan seperti apa yang harus kita tujukan kepada diri kita sendiri berdasarkan kebenaran firman? 照做圣经的真理，我们必须问自己什么问题？ Dan yang pertama, apakah kita masih terus merindukan
untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. 首先就是我们是不是还有科目一直在上帝的话语里面成长？ Perhatikan apa yang diminta oleh Rasul Paulus. 我们要注意使徒保罗的要求。 Dia di penjara yang dingin, makanya dia butuh jubah untuk menghangatkan tubuhnya. Ia merawat tubuhnya. 他被关在寒冷的监牢里面，所以他需要有一件外衣来维持他身体的温暖。 Bukan hanya tubuh yang dirawat terus-menerus, tetapi kecintaannya terhadap firman terus-menerus diperhatikan. 不单单他要注意他身体的健康，但是他在上帝话语里面的成长，他一直不断的注意。 Bawa kemari kitab-kitabku, buku-bukuku. 你来的时候要把我的书带来。 Dan terutama perkamen itu, perkamen adalah kulit binatang yang dipakai untuk menulis firman Tuhan, berarti perjanjian lama bagi Rasul Paulus. 更要紧的就是那些皮卷，皮卷就是用动物皮所写的旧约的圣经。 Orang ini sadar dia mau mati, tetapi kehausannya untuk terus belajar firman itu ada. 保罗虽然他醒悟到他的时候不多了，他快要死了，但是他仍然渴慕学习上帝的话语。 Padahal kurang apa 2/3 perjanjian baru kita ditulis olehnya. 其实他还缺少什么呢？2/3的新约圣经是保罗写的。 Dia pernah diangkat ke surga, mengalami pengalaman supranatural dan melakukan banyak mujizat. 他曾经被提到天上，他看到许多的神迹，并且他自己也行了一些神迹。 Tetapi sembari menunggu panggilan itu, dia terus rindu untuk belajar firman Tuhan. 但是他等候上帝提他的名的时候，他仍然渴慕学习上帝的话语。 Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya kerinduan yang sama? 现在问题是我们是否有同样的科目呢？ Atau kita merasa kita sudah tahu semuanya? 或者我们觉得我已经知道了？ Suatu kali ketika saya berkhotbah di satu kota, gembalanya meminta saya menemui anggotanya yang lama nggak datang ke gereja. 有一次我去一个城市讲道的时候，当地的牧师请我去探访一位很久没有来聚会的弟兄。 Kalau gembalanya sudah tidak berdaya, maka pengkhotbah tamu yang diminta, ini orang pasti susah. 如果驻堂牧师都没有办法了，以致要请外地来的牧师去探访他，那么可以想象这个人是很难的人。 Saya pencet bel dan si om itu kemudian datang tuh ke depan, ke pintu gerbang di depan gitu. 我按他的门铃，然后这一位弟兄就来到门口， Langsung tanya, "You umur berapa?" 他就问我，他开口就问你几岁了？ Anda tahu toh kalau orang tua nanya "You umur berapa" artinya apa? 你知道，如果一个老人家开口就问你几岁是什么意思？ Artinya "You masih muda, gue udah lebih tua dari lu." 表示说你还年轻，我比你更年长。 You yang tadi khotbah di gereja kan, om sudah tahu. 你是刚才在教会讲到的，我知道了。 Jadi you nggak usah nyuruh om ke gereja, om udah ngerti semua firman. 你不必叫我去教会，我已经懂了所有的。 Itu saya masih di pintu jalan gitu, belum dipersilakan masuk. 我还没有进门呢，我还站在门外，还在路口。 Ini Alkitabnya om, sudah om baca semua, you minta om paham apa lagi? 这是圣经，我全都读过了，你要我再明白什么？ Kalau sekarang om diminta untuk khotbah dari bagian Alkitab yang kamu sebut, om pasti langsung bisa khotbah. 如果现在你要我照着你刚才读的经文讲道，我现在就会讲道。 Siang itu kesabaran saya makin habis karena saya belum makan siang. 那天中午，我的耐心渐渐的消失了，因为我还没有吃午餐。 Jadi saya tatap si om, lalu saya berkata, "Om tolong khotbahkan dari Markus 25." 我就对他说：请你讲马可福音25章。
Oh, you sombong, Om pikir Om nggak ngerti itu. Terus ya buka Alkitabnya. 你很骄傲啊，你以为我不懂啊？他就开他的圣经。 Dalam hati sampai Tuhan datang juga nggak bakal ketemu. 我心里说，到主再来你都找不到。 Anda tahu kan Markus nggak nyampe pasal 25. 你知道马可福音没有25章， Jadi dia terus buka keringetan. 他就一直翻，一直找，出汗。 Orang tuh bisa ngerasa sudah tahu semua ya, tetapi ada hal yang basic, yang mendasar yang bahkan dia nggak tahu. 一个人可以自以为是，自以为自己什么都知道，但是一些基础的知识，有时候我们不知道。 Kalau orang sombong merasa dirinya selalu tahu, tetapi orang yang rendah hati selalu sadar bahwa ada yang harus dia pelajari dari firman. 一个骄傲的人，他总是以为他什么都知道了；但是一个谦虚的人，他知道他必须从上帝的话语里学习。 Tuhan Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 主耶稣说：“人活着不是靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。” Firman digambarkan seperti makanan, kita makan setiap hari. 上帝的话语被描绘成好像是食物一样，我们每天都要吃。 Sebagai tanda kita hidup, kita memerlukan asupan atau makanan. Kita kehidupan rohani juga butuh firman. 我们成为一个活人，我们每天需要食物，我们也需要上帝话语成为我们的灵粮。 Jadi pertanyaannya, apakah kita masih dipelihara oleh kekuatan firman itu dalam hidup kita? 所以我们要问自己，上帝话语的能力是不是还在维持我们的生命？ Anehnya tuh orang Kristen ya, kalau orang udah mati, dipeti gitu ya, terus keluarganya nanya, Pak kami taruh ya Alkitab di dalam. 很奇怪的，基督徒啊，如果你们的家人去世了，有的会问，牧师，我们把圣经放在他的棺材里。 Dan saya tanya, bacanya kapan? 我就问他什么时候读呢？ Selama hidup dia baca firman enggak? 他活着的时候有没有读圣经？ Enggak pernah. 从来没有。 Bacanya apa? 他读什么呢？ Koran. 报纸。 Taruh koran aja. 那你就放报纸啦。 Lo masih hidup aja nggak cinta firman kok, mati sudah nggak bisa apa-apa. Alkitab nggak ada gunanya untuk orang yang udah mati. 他活着的时候没有喜爱读神的话，那么他死了，你给他圣经做什么？死人不能读圣经。 Yang butuh firman itu orang hidup, yang butuh makan itu orang hidup. 需要吃、需要圣经的是活人。 Jadi bacalah firman Tuhan ketika hari berakhir, ketika Anda bangun pagi. 所以，当一天完结的时候，当你早上起来的时候，你要读圣经。 Jangan nyari hiburan melulu, TikTok, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Memenuhi pikiran kita dengan hiburan tapi tidak dengan firman. 你不要一直找那些娱乐，看 Facebook、看 TikTok、看那些东西。你充满你的脑子，不是以圣经，不是以上帝的话，而是那些娱乐。 Saya tahu Anda berkata, Pak saya renungannya dari HP ya, cuma 2 detik langsung ganti TikTok. 你说我读圣经是从我的手机，但是你只看2秒钟，然后你就看 TikTok。 Apa yang terjadi kalau badan Anda nggak dikasih makan, makin lama makin lemah kan? 如果你的身体没有东西吃，那么你就一定会越来越软弱。 Manusia rohani yang melulu dikasih hiburan itu tetapi tidak dikasih firman makin lama makin lemah. 一个属灵的人，虽然他一直接受那些娱乐的事情，没有读圣经，他的灵命就越来越软弱。 Apakah kita masih memelihara kehidupan manusia rohani kita dengan membaca firman sambil menunggu panggilannya? 我们一面等候上帝提名我们的时候，我们有没有仍然不断的读圣经来喂养我们的灵命？ Semoga kita membaca firman itu setiap hari. 但愿每个人每天都能够读圣经。 Firman itu memenuhi pikiran kita, mengubah cara kita berkata dan berperilaku. 让上帝的话语来充满我们的头脑，然后能够改变我们的行为、我们的言语。 Yang harus kita periksa yang kedua adalah 第二个，我们必须检查的就是
Apakah kita masih terus mengenal luka diri kita dan bersedia melepaskan pengampunan atau juga diampuni? 我们是否认识到我们所受的伤害，然后我们愿意释放饶恕和接受饶恕？ Rasul Paulus itu orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia tetap menggambarkan dirinya bejana tanah liat. 使徒保罗是上帝所大大重用的，但是他仍然描绘他自己是一个卑贱的瓦器， Bisa terluka, bisa sakit hati. 能够受伤害，能够感到心痛。 Dan dia menyebutkan Alexander tukang tembaga itu orang luar telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. 他说那个外人就是铜匠亚历山大多多的害我。 Tetapi dia berkata apa? Dia nggak berkata aku marah, aku pengen membalas. Tetapi berkata Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. 但是他没有说我很生气，我很气他，我要报复他。他是说主必照他所行的报应他。 Bukan hanya diserang dari luar tetapi dikhianati dari dalam. 他不单单是从外面受到攻击，但是从里面他也受到背叛。 Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semua jemaat meninggalkan aku. 我初次申诉，没有人前来帮助，尽都离弃我。 Tetapi dia tidak marah, tidak kecewa, tidak mengutuk. Tetapi dia berdoa supaya kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. 但是他没有失望，没有埋怨，没有怀恨。他说：“但愿这罪不归于他们。” Rasul Paulus terus memeriksa diri kalau ada luka yang membutuhkan pengampunan, dia lepaskan pengampunan itu. 使徒保罗常常省察自己，如果他心里有什么受伤，他愿意释放饶恕。 Kalau perlu dia melepaskan maaf dan berrekonsiliasi, dia lakukan. 如果他需要原谅别人，并且和人和解，他就这样做了。 Markus pernah menemani pelayanannya lalu mengkhianatinya, meninggalkannya. Tetapi sekarang dia meminta Markus juga kembali menemani dia di dalam 2 Timotius bagian yang lain. 比方说马可曾经离开保罗，独自往别的地方去，但是保罗没有怀恨，他要求让马可可以再来和他同在，帮助他。 Apakah Anda hidup dengan membawa sampah yang gak perlu? 我们活着是不是心里带着那些不需要的垃圾？ Sakit hati kepada mertua, menantu, cucu, rekan bisnis atau siapapun yang Anda gak bisa melepaskan pengampunan? 我们对我们的家娘或者同事或者朋友或者一起侍奉的同工，我们怀恨不能够释放饶恕。 Atau malah Anda ada urusan yang belum diselesaikan yang seharusnya Anda minta maaf ke orang lain? 或者你心里还有没有解决的事情，其实你必须求别人的原谅。 Dan Anda berkata nanti aja. 你说以后来，以后再来，以后再说。 Itu seperti Anda membawa sampah yang gak perlu di tas Anda itu. 这就好像我们的书包里都是装满了无用的垃圾。 Nanti lupa bahwa sampah itu makin lama makin busuk. 以后来，我们忘记了这些垃圾越来越烂臭。 Seperti ibu-ibu yang bawa snack di acara komisi wanita masuk tas terus seminggu lupa. 比方说姐妹们，你们去姐妹团契的时候带了一些食物放在袋里，但是就忘记了。 Itu enggak di sini, itu di jemaat saya. Jemaat ini kan enggak ada bedanya. 不是在这里，是在我的教会。你们跟我的教会一样。 Suatu kali seorang perempuan yang usianya 70-an meminta saya mengunjunginya di rumah sakit. 有一次，有一位姐妹70多岁的老姐妹，她要我来探访她在医院。 Pak, sakit saya sudah terminal, saat kematian saya udah dekat. Tapi masih bisa ngomong dengan baik. 牧师，我的时候不多了，因为我病得很重，但是她还能够讲话。 Tapi saya perlu mengakui sesuatu di hadapan suami saya. Bapak mau jadi saksinya?
但是我必须向我的丈夫承认一件事，牧师，你要不要来做我的见证？ Nah, sebelum saya mengakuinya di hadapan suami, saya latihan ngaku di hadapan Pak WP. 在我还没有向我的丈夫承认之前，我要练习向牧师认错。 Jadi gini Pak WP ceritanya. 是这样的，牧师。 Diam, senyap, lalu tiba-tiba air matanya menetes. 他不说话，然后就流泪了。 Saya tunggu sampai tenang. 我一直等他安静下来。 Pak WP gini ceritanya, air matanya mengalir lebih deras lagi. 他说牧师是这样的，然后说不出话来，又在哭。 Saya nyesel nggak bawa kanebo tadi. 我没有带那个 Susah ya Bu diterjemahin ya. kanebo。 Jadi setelah dia tenang, kemudian dia ngomong, Pak 35 tahun yang lalu saya pernah sekali saja selingkuh. 然后他以后安静下来以后，他说，35年前我曾经出轨一次。 Itu jadi sebuah beban karena saya nggak bisa ngaku, belum bisa ngaku di hadapan suami saya, Pak. 但是我不能够向我的丈夫承认，所以这个事情一直成为我心里的重担。 Umur saya nggak panjang lagi dan Tuhan meyakinkan saya bahwa saya harus ngaku kepada suami. 我的时候不多了，上帝提醒我，我必须向我的丈夫认错。 Ibu sudah siap untuk mengaku? Siap Pak, Bapak di sini ya. 姐妹，你已经预备好要承认了，是牧师，你陪着我。 Saya panggil suaminya yang dari luar untuk masuk. 我就从外面叫她的丈夫进来。 Dan saya bilang sama suaminya, Bapak, Bapak nggak punya penyakit jantung kan? 我就问他的先生，弟兄，你没有心脏病吧？ Tekanan darah tinggi, 血压高呢？ sehat walafiat? 你身体健康？ Nah ibu mau ngomong sesuatu, Bapak dengerin ya, saya di sini. 你太太要跟你讲一些话，你要听着，我在这里陪。 Dipegangnya tangan suaminya lalu dia berkata, Pak aku mau mengaku. 然后她就抓着她丈夫的手说：“我要向你承认， Aku minta dimaafkan. 请你原谅我。 35 tahun yang lalu aku pernah sekali tidak jujur atau selingkuh. Aku minta maaf, terus dia nangis. 35年前，我曾经一次对你不忠诚，我求你原谅我。”她就哭了。 Saya lihat suaminya. 我看着她的丈夫， Suaminya diam, dia melepaskan tangannya dari genggaman istrinya, lalu dia usap kepala istrinya. 她丈夫不说话，然后把她的手从妻子手里抽出来，就抚摸她的额头。 Kamu dimaafkan, aku sudah tahu. 我知道了，我原谅你。 Itu kalau adegan itu ya di sinetron Indonesia kemudian di zoom in wajah saya dan saya berkata, apa? 如果是在那个连续剧，那么就我的表情特写，我就要问什么？ Kok bisa Om? 怎么会这样？ Ya karena orang yang selingkuh sama kamu itu 1 minggu kemudian ngaku dan minta maaf sama aku. 因为那个和你出轨的人，1个礼拜以后，他向我承认了。 35 tahun yang lalu. 35年前， Jadi apa yang terjadi pada diri si ibu? Dia membawa beban hidup yang gak perlu. 所以这35年来，这位姐妹心里就负着这个不需要的重担。 Mereka kemudian menangis, berdoa bersama, saling mengampuni. 然后他们就一起哭，一起祷告，彼此原谅。 Dan 3 hari kemudian yang perempuan berpulang. 3天以后，这位姐妹就去世了。 Dan orang-orang kemudian mengambil kesimpulan, tuh gara-gara pendeta WP, pendeta pencabut nyawa. Tuh. 那么人们就说，就是因为WP牧师他是夺命牧师。 Apakah Anda punya urusan yang belum diselesaikan?
你有一些还没有解决的事情吗？ Permintaan maaf yang harus kita lakukan atau menerima memaafkan orang lain. 你必须向人认错，求他原谅，或者你要接受别人给你的饶恕。 Jangan simpan dendam yang udah lama, selesaikan. 不要怀着那些旧的怨恨，你要解决它。 Jangan bilang nggak ada apa-apa, tapi kalau ketemu buang muka. 你不要口里说啊没什么事，没事没事，但是你见到人却 Itu muka ada berapa sih dibuang kok nggak habis-habis gitu. 你不要掉头不顾， Selesaikan urusan yang belum diselesaikan. 你要解决还没有解决完成的事。 Yang ketiga, saudara-saudara. 第三， Apa yang harus kita periksa ketika kita menunggu panggilannya adalah apakah kita masih terus berserah pada Tuhan di dalam ketidakpastian hidup sekarang ini. 在等候上帝点名我们的时候，我们必须检查我们现在是不是还继续不断的在这不安定的生活中顺服并且交托主。 2 Timotius 4 ayat ke-17 dia berkata, tetapi Tuhan telah berarti di masa lalu mendampingi aku dan menguatkan aku. 在提摩太后书4章17节说：“唯有主站在我旁边，加给我力量。” Tetapi di ayat ke-18 dia berkata, dan Tuhan akan sesuatu yang belum terjadi. 还有第18节说：“主必救，必就是还没有成就的事。” Jadi di tengah ketidakpastiannya kapan akan meninggal, dia mengingat masa lalu Tuhan tolong, di masa depan Tuhan juga akan tolong. 所以在等候上帝呼召的时候，他想念以前上帝怎么样帮助他，还有以后上帝也必定帮助他。 Jadi Rasul Paulus memasrahkan hidupnya dalam kedaulatan Tuhan. 所以使徒保罗把他自己的生命交托在主的主权里。 Banyak ketidakpastian, tetapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik dan saya akan tetap melayani. 虽然有许多的不安定，但是上帝允许的是最好的，而且我信托他。 Banyak orang yang kita kenal dulu baik, usia lanjut meninggalkan Tuhan karena kecewa. 有许多我们认识的人，以前他很好的跟随主、信靠主，但是因为他失望了，然后以后就离开了主。 Di masa lalu Tuhan tolong, tetapi di masa kini banyak kepahitan, akhirnya mundur dari Tuhan. 以前上帝帮助我，但是因为现在我们心里有许多的苦毒，以致我们离开了主。 Jadi pahit terhadap gereja, pendeta, hal-hal yang terkait dengan Tuhan, dia jadi pahit hidupnya. 对教会、对神仆们，因为他心里有苦毒，他对上帝抱怨。 Dan tidak mampu menyerahkan hidupnya pada kehendak Tuhan. 以致他不能把自己的生命交托给上帝的旨意。 Ketika saya pelayanan di luar Jawa, ada seorang teman baik menelpon saya. 当我在爪哇岛以外侍奉的时候，有个好朋友打电话给我。 Bro, besuk mama ya, kamu kan khotbah di kota kelahiranku. Mama udah 15 tahun sakit, gak bisa pergi dari tempat tidur. 我妈妈已经生病15年了，躺在床上。因为现在你要去我的乡村，我的故乡讲道，请你去探访我妈妈。 15 tahun itu lama banget loh saudara-saudara. 弟兄姐妹，15年是一段很漫长的时间。 Itu kalau KPR rumah udah lunas tuh. 如果你这个买房子贷款就已经付完了。 Anak cucu lahir dari 0 sampai lulus SMP tuh, 15 tahun. 15年，你的儿子孙子从出生已经初中毕业了。 Jadi Anda bayangkan 15 tahun hanya di tempat tidur itu betapa menyiksanya. 所以你可以想象，15年躺在床上是多么的痛苦。 Jadi habis 3 kebaktian saya dalam perjalanan ke rumah itu. 所以聚会完毕，我就去他的家里。
Di tengah jalan saya mikir nanti doain apa ya, ngomong firman apa ya, gimana menghiburnya ya. 在路上我就一直想，我要用什么上帝的话来安慰他，我要怎么样来安慰他。 Saya tiba di rumah itu, suster membawa saya ke sebuah kamar di mana ibu itu terbaring. 到了他的家里，护士就把我带到这一位姐妹堂的房间。 Dia menggenggam tangan saya lalu berkata, oh ini pendeta WP ya, temannya anak saya. 他就抓着我的手问：“哦，你是维贝牧师，就是我儿子的朋友。” Tiba-tiba sambil menggenggam tangan saya dia berkata, kita berdoa ya, saya berdoa untuk Bapak. 然后他就说：“他抓着我的手，我们祷告，我为你祷告。” Di Indonesia cuma 2 ajakan nggak bisa ditolak, ajakan makan sama ajakan berdoa. 在印尼只有2个邀请，我们不能拒绝，就是吃饭的邀请，还有祷告的邀请。 Jadi dia terus berdoa, 他就一直祷告， menyanyi memuji Tuhan, 唱诗赞美主， berdoa untuk pelayanan saya. 他为我的侍奉祷告。 Waktu udah kurang lebih 15 menit dia bilang amin. 大概15分钟，他说阿门。 Nah ini saatnya saya mendoakan dia kan. 现在就是我为他祷告的时候了。 Tapi dia megang tangan saya terus. 但是他一直抓住我的手不放。 Lalu dia tanya, istrinya Pak WP siapa, anaknya siapa, kita belum berdoa untuk mereka loh. 他问牧师的太太什么名字还有你的孩子什么名字？我们还没有为他们祷告。 Kita berdoa untuk mereka yuk Pak, yuk. 我们为他们祷告好吗？好。 Dan dia terus berdoa 15 menit. 他又再继续祷告15分钟。 Begitu amin saya langsung bilang, tante. 阿门以后我就说tante 阿姨。 pundak saya ditepok sama susternya, jam berkunjung udah habis Pak. 然后护士就拍拍我的肩膀，你探访的时间晚了。 Ini rumah atau rumah sakit sih? 这到底是家里还是医院呢？ Bapak ikut saya jalan nanti saya jelas. 你跟我来，我告诉你。 Kami lewat ruang tamu yang tadi kosong, sekarang ada 4 atau 5 pasang pria dan wanita. 我们走过客厅的时候，刚才是空的，现在大概有4、5对男女。 Dan suster berkata mereka itu udah daftar seminggu sebelumnya untuk didoain sama ibu. Bapak aja yang nyelonong. 护士就说，他们已经报名1个礼拜前要来让这个太太祷告。牧师，你是插队的人。 Loh, tapi anaknya meminta saya mendoakan, bukan didoakan. 但是他的孩子请我来为他祷告，不是让他为我祷告。 Jadi saya telepon teman saya ini gimana nih jadinya saya didoakan bukan mendoakan. 我就打电话给我的朋友，怎么办呢？现在是他为我祷告，不是我为他祷告。 Teman saya bilang nggak apa-apa Pak, sesekali didoakan nggak apa-apa. 我的朋友说没关系，牧师，一次2次有人为你祷告没关系。 Lalu dia cerita mama ini udah 15 tahun kan sakit. 他就说我妈妈已经15年病了。 5-6 tahun pertama dia ngeluh, dia marah, banyak pendeta datang mendoakan dia kok nggak sembuh. 5、6年开始他一直很生气，很抱怨。每一次有神父来为他祷告，他就埋怨为什么上帝不医治他。 Suatu kali di malam pada waktu menjelang tahun baru dia kumpulkan anak menantu cucunya semua. 有一次在圣诞节的时候，他就聚集了他所有的儿孙们来。 Dan dia berkata, mama masih pengen sembuh. 他说：“我还希望能够痊愈。” Tapi mama nggak pengen mengeluh, mama pengen melayani Tuhan. 但是我不要再抱怨了，我要侍奉上帝。 Mama mau berdoa untuk anak, menantu, cucu, dan orang-orang lain. 我要为我的儿子、媳妇、孙子们祷告，还有为别人祷告。 Mama pasrah sama Tuhan, mama percaya yang Tuhan izinkan terjadi baik adanya. 我交托主，我相信上帝允许发生的事都是好的。 Jadi sejak saat itu Tuhan mengirim orang-orang untuk didoakan oleh mama yang dia sendiri bergumul dengan sakit.
所以从那个时候开始，虽然妈妈还在为她的疾病挣扎，但是上帝派了很多人来，让她为他们祷告。 Sambil menunggu panggilan Tuhan, Anda hidup dengan pahit atau hidup dengan berserah kepada Tuhan. 我们一面等候上帝点名，我们是活在苦毒当中呢，还是我们交托顺服主？ Kalau orang hatinya pahit sama Tuhan, nanti dia pahit sama orang lain di sekitarnya. 如果一个人心里对上帝怀着苦毒埋怨，那么他对四周围的人也是一样的。 Kalau dia merasa hidupnya pahit, dia punya toko, dia akan pahit ke karyawannya, ke customernya, dia akan pahit sekali ngomongnya nggak enak. 如果他心里面充满了苦毒，那么他在他的店里，他对他的店员、对顾客，讲话也是尖酸刻薄，不好听。 Mohon maaf ya bagi Bapak Ibu yang berusia lanjut. 对不起哈，弟兄姐妹们，你们比我年长的。 Kadang-kadang ada orang yang berusia lanjut tuh makin usia makin pahit hidupnya. 往往呢，有的人年纪越大，他的生命里充满的苦毒越多， Gak bisa bersyukur sama Tuhan. 不能够对上帝感恩。 Bahkan seorang menantu pernah cerita kisah ini sama saya. 甚至有一个媳妇曾经对我这样说 Pak, saya kalau terakhir pergi ke rumah mertua saya, 牧师啊，如果我去我的岳母家里， terus dia lihat kalung salib saya sama gelang saya. 他看我戴的这个十字架项链，还有我的手串， Terus dia bilang sama saya, di luar banyak orang jahat, sini titip mama aja. 他说外面很多坏人，来，你寄在我这里，你寄放在我这里。 Anak saya cucunya juga digituin. 我的孩子就是他的孙子们，他也是这样对待他们。 Oh kamu kok pakai anting bagus, bahaya, sini oma simpenin. 你戴着这个耳环很漂亮，那很危险啊！来给祖母来为你收存， Yo gak pernah dibalik no Pak. 从来都没有还回来。 Tetapi saya juga tahu ada Bapak Ibu yang makin menua, makin penuh ucapan syukur. 但是我也知道，有弟兄姐妹们，年纪越大，他也充满了感恩喜乐， Makin murah hati. 他越来越慷慨。 Ada yang saya datangi kemudian dia berkata, Pak WP ini nanti snacknya dibawa pulang aja ya. 有的我探访他，他就说：“韦贝牧师，你回家的时候，这些点心都带回去。 Itu ada tanaman bagus-bagus, Pak WP suka tanaman, bawa aja. 这些作物很漂亮，你喜欢吗？你喜欢你就带回去。 Saya pengen saya bilang, rumahnya aja, Oma nggak dikasih ke saya. 其实我心里想说，你的房子很漂亮，也给我啦。 Orang bisa mengaku dia puas dan bersyukur dengan hidupnya, tetapi tesnya adalah di dalam relasi antar manusia. 一个人如果他心里有感恩有喜乐，那么他能够对四周围的人表现出来。 Hidup bisa membuat kita tidak nyaman, tetapi kalau kita berserah pada Tuhan, hati penuh dengan syukur, bukan dengan kepahitan. 虽然生活苦，但是如果我们心里充满了感恩和喜乐，那么我们就会充满了感恩的心。 Jadi sembari kita menanti panggilannya, apakah kita masih merindukan untuk bertumbuh dalam kebenaran firman? 所以我们等候上帝点名的时候，我们是否仍然不断的渴慕在上帝的话语里面成长？ Apakah kita mengenal luka diri, bersedia memaafkan dan dimaafkan sehingga kita nggak bawa sampah di dalam hidup kita? 我们是否认识到我们所受的伤痛？我们愿意释放饶恕，并且接受饶恕，使我们心里不再存着那些废物垃圾。 Dan di tengah semua perubahan hidup, apakah kita berserah dan terus bersyukur pada Tuhan? 在这个不安定的生活里，我们是否仍然交托上帝，并且心里充满了对上帝的感恩？ Mari kita berdoa. 让我们同心祷告。 Tuhan periksa hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. 主啊，愿你用你的真理来检查我们的内心。
Apakah ada harus hal yang kami lakukan karena kami taat kepada Tuhan? 是否有我们必须顺服上帝的事情？ Apakah juga ada harus yang kami tinggalkan juga karena kami taat sama Tuhan? 是否有一些我们愿意顺服主而放下的东西？ Kami tahu surga itu kepastian bagi kami. 我们知道天堂是我们的确据， Dan untuk merespons anugerah-Mu yang besar, kami terus memperbaiki hidup kami. 为了要回应上帝莫大的恩典，我们愿意改变我们的生活。 Di dalam nama Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Kita akan responi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita naikkan satu pujian. Pujian ini biasanya kita nyanyikan di rumah duka. Waktu namaku dipanggil. Saya sempat cari siapa pengarangnya. Itu pengarangnya adalah James Milton Black, lahir di Inggris. Pujian ini timbul dari suatu peristiwa bahwa dia suatu hari berjalan di satu rumah. Dia bertemu dengan anak yang pakaiannya kumuh. Itu umurnya kurang lebih perempuan 14 tahun. Dia adalah seorang anak pencandu alkohol, jadi orang miskin. Dia tanyakan, apakah kamu ke gereja ikut sekolah minggu? Dia jawab, saya tidak ada pakaian yang pantas untuk ke gereja. Dia bilang begitu. Si James katakan bahwa nanti ada anak-anak sekolah minggu yang akan ke rumahnya. Berikutnya dia datang ke gereja. Di gereja itu kalau memang dia absen, dia panggil namanya dan anak-anak sekolah minggu itu menghafal ayat Alkitab. Tapi saat giliran si Betsy ini, Betsy nggak masuk. Terus si James datang ke rumahnya, si Betsy sakit. Dia tertidur, nggak bisa bangun di tempat tidur. Terus setelah pulang dari situ dia ngarang lagu ini, Waktu Namaku Dipanggil. Tidak berapa lama sejak dia sakit itu, si Betsy-nya meninggal. Jadi ini suatu pujian yang memang dalam keadaan duka orang bisa bernyanyi seperti ini. Tapi hari ini kita bersyukur kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan suatu saat nanti bila nama kita dipanggil, kita ada. Kita naikkan pujian ini. Waktu namaku dipanggil. Haruslah kita bekerja untuk Tuhan. Haruslah kita cinta kasihnya.
waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil, waktu namaku dipanggil ku ada. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau terus menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Melalui khotbah pada hari ini kami diingatkan untuk kembali melihat akan diri kami. Dalam keadaan seperti apa kami sedang berada ketika nama kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan terus pimpin kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Baik yang sedang terbaring, yang sedang pemulihan, maupun yang sedang persiapan untuk pengobatan. Bapa, biarlah pertolongan kami hanya dari Tuhan. Biarlah kekuatan kami itu datangnya dari Tuhan. Kami percaya Engkau menolong, memberikan kekuatan, dan meyakini bahwa Allah tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kami. Allah selalu ada, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan memberikan pemulihan. Kami berdoa buat setiap yang sedang bergumul dengan masalah kehidupan keluarga. Baik relasi suami istri, relasi orang tua anak yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami rindu biarlah kasih dan saling hormat satu dengan yang lain terus menjadi dasar dalam kehidupan setiap suami ataupun istri ataupun anak-anak. Sehingga mereka boleh terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mau menaati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, dalam keluarga. Tuhan, biarlah Engkau pulihkan jika ada yang seperti itu. Kiranya Engkau menolong, menguatkan supaya relasi itu dapat kembali baik, terbangun, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah mereka dimampukan oleh Tuhan untuk bisa beradaptasi di tempat yang baru, di sekolah yang baru, di kelas yang lebih tinggi, dengan teman-teman yang baru. Tuhan berkatilah mereka, supaya mereka bisa menempatkan diri bahkan di dalam setiap pergaulan. Di dalam setiap mereka belajar di tempat yang baru, mereka boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang belajar dengan baik, menjadi pintar, bahkan diperlengkapi melalui ilmu pengetahuan. Bahkan terlebih lagi pakailah kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan bagi mereka. Sehingga mereka boleh melihat akan Tuhan di dalam kehidupan orang tua mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang belajar baik di luar kota maupun di luar negeri. Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan juga memelihara hidup mereka. Bahkan terlebih biarlah mereka dapat memiliki sebuah komunitas yang membangun hidup iman mereka. Terima kasih Bapak karena Engkau terus memelihara
kehidupan kami. Bagi yang sedang memulai usaha, yang mau mengembangkan usaha, Tuhan terus berikan hikmat bijaksana, supaya apa yang sedang dilakukan, direncanakan, semuanya boleh berjalan di dalam pimpinan, dan Tuhan berikan berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebagai ucapan rasa syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer atau memang scan QRIS yang ada di depan tempat duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, atau nanti setelah bubar ibadah Bapak Ibu dapat memasukkannya dalam kotak persembahan yang ada di depan maupun ada di belakang. Kita naikkan pujian, Aku Berserah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Kau adalah Sang Pencipta kehidupan kami dan Sang Penolong kami. Setiap dari napas kehidupan kami adalah milik-Mu, dan ketika Tuhan memanggil nama kami akan kembali kepadamu melaksanakan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu hari demi hari, mencukupi segala kebutuhan kami dan tidak melepaskan kami dari kesusahan yang tidak perlu. Tuhan, saat ini kami bersyukur bisa memberikan sebagian berkat yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu dan persembahan jiwa kami bisa melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur selalu. Amin. Amin. Allah
jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyambut ada dua saudara kita yang baru pertama kali hadir. Yang pertama adalah saudara Fritz. Silakan berdiri, saudara Fritz. Ya. Dan yang kedua saudari Patricia. Nah, selamat datang kepada Fritz dan Patricia. Kami atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat GPMRI Kemurnian mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wahyu Pramudia yang dikenal dengan Pendeta WP yang telah melayani menyampaikan firman Tuhan. Kemarin ada pembinaan hamba-hamba Tuhan, sorenya di Pemuda, hari ini di KU, dan nanti di Majelis akan sharing. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan. Beliau adalah gembala sidang dari GKI Ngagel, Surabaya. Lalu yang kedua, Komisi Lansia yang dikenal dengan Simeon Hana akan mengadakan outing pada tanggal 24 Juli di Kebun Jaya. Joyo, Jaya bahasa Sunda, kalau Joyo bahasa Jawa. Joyo ya, Kebun Joyo. Itu diadakan tanggal 24. Bagi Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas, silakan mendaftarkan diri bagi yang mau ikut. Mendaftarkan diri kepada Ibu Helen Panios paling lambat tanggal 17 Juli. Dengan biaya 100.000 per orang. Lalu yang kedua, bulan Agustus sudah dekat. Nah, ada beberapa rangkaian acara bulan keluarga yang akan diadakan di gereja kita. Yang pertama itu adalah tanggal 2 Agustus. Ada senam pagi dilanjutkan dengan kerja bakti. Lalu yang kedua ada tanggal 16-17 itu marriage enrichment. Lalu yang ketiga ada kebersamaan jemaat tanggal 24 Agustus. Jadi selesai ibadah intergenerasi tanggal 24 itu, semua jemaat diundang untuk bersama-sama bersukacita di WJL. Nah, untuk acara yang saya mau sampaikan pada hari ini yaitu tanggal 16-17, Merit Enrichment, itu dikhususkan bagi yang sudah berusia pernikahan 5 tahun ke atas. Jadi bisa yang 40 tahun, yang mau ikut bisa 30 tahun, bahkan juga bisa 50 tahun. Nah, saudara-saudara, silakan mendaftarkan diri kepada saya atau kepada Guru Jil Matilda paling lambat tanggal 4 Agustus. Nah, saya tidak bisa menjelaskan tentang acaranya, tapi kita akan melihat video ini sebagai sebuah kesaksian testimoni dari Pak Sutri yang pernah mengikuti ME. Saya persilakan videonya diputar. Kami mengikuti Merit Enrichment pada tahun 2009, di mana usia pernikahan kami adalah 16 tahun dan anak-anak kami pada saat itu masih remaja, yang pasti sangat memerlukan perhatian dari kami juga. Dan kemudian kami juga berdua sibuk bekerja. Walaupun kehidupan keluarga kami pada saat itu biasa-biasa saja, tapi karena kesibukan kami sehingga hubungan kami berdua sepertinya menjadi sebuah rutinitas.
Melalui ME ini kembali mengingatkan kami kepada kasih kami untuk saling mengasihi, ingat kembali pada masa-masa awal. Artinya melalui ME ini justru menggairahkan kembali cinta kasih kami berdua seperti mula-mula. Setelah mengikuti ME ini, saya kembali diingatkan bahwa kehidupan suami istri itu harus terus dipelihara bersama-sama, tidak hanya kesibukan, memperhatikan seluruh perhatian kita ke keluarga. Jadi kita sampai lupa akan kehidupan kita berdua. Kita harus tetap memperhatikan pasangan kita. Di ME ini banyak sekali hal yang saya pelajari dan menyegarkan kembali tentang arti kehidupan suami istri. Ya, kami berharap melalui sharing kami dapat membuat rekan-rekan merasa ingin ikut dalam ME kali ini. Ya, saya himbau kalau memang punya waktu dan kesempatan ikut ME ini karena pasti kalian mendapatkan banyak manfaatnya. Kami mengikuti Merit Enlistment pada tahun 2000. Saudara-saudara, untuk yang kerja bakti ataupun senam tanggal 2 Agustus perlu daftar. Bagi yang sudah daftar di komisi-komisi atau di persoalan lingkungannya, tidak usah daftar lagi. Tapi yang belum, di bawah ada pendaftaran, nanti bisa hubungi Saudari Melianti di bawah setelah ibadah. Nah, minggu depan kita akan kembali beribadah. Kita akan mendengarkan khotbah yang bertema pergunakanlah waktu yang ada dengan pembicara Guru Injil Doli. Pertanyaan refleksi yang kita perlu renungkan adalah bagaimanakah saya dapat berjaga-jaga dengan setia sampai Yesus datang. Demikianlah warta dan demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati, silakan doa teduh.